pertama wingi aku coba gawe unboxing kasur Enoak sing ukuran gede. Iki tak gawe video sing unboxing kasur lipat 90 ping 10 tebel 10 lebar gue 90 nek panjang pada 2 meter. Jadi dia kasurnya termasuk kasur sing go turu dewekan. Ya langsung baik disaksikan video unboxing kasur Enoak 90 kali 10 lipat. Biasa di gunting ya.